समस्त को नमस्कार। आमे माने जेतेबेले बाइबल खोलिकी परमेश्वर हृदय जगत भितर प्रवेश करुछु एवं सही वाक्य द्वारा आमे माने परमेश्वर हृदय विषय जानी पारुथिबारु मु बहुत धन्यवादी अटे। बाइबल जदि नथांता ताहले आमे परमेश्वर हृदय जानी पारि नथांते। मो पाखरे अनेक गुडे बाइबल अछि। मोर गोटे चर्च रे बाइबल अछि, गोटे ऑफिस रे बाइबल अछि, मोर गोटे बेडरूम रे बाइबल अछि। पूर्वरु बाइबल पाइबाटा बहुत कष्टकर थिला, किंतु वर्तमान बाइबल एते दामिकिया नुहे। आ सेतिपाई मु बाइबल पढ़ी थाए, बाइबल घोषी थाए। आज आमे माने द्वितीय राजावली 7 पर्वर वाक्य पढ़िबा। द्वितीय राजावली 7 पर्व 1 पदरु आमे माने पढ़िबा। मु पढ़िबी। सेतेबेले इलिशा कहिले, तुम्हे माने सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुण। सदाप्रभु एही कथा कहନ୍ତି, काली प्राय एही समय को समरियार नगर द्वार एक पसुरी सरू मैदा 1 सेकलरे और 2 पसुरी जब 1 सेकलरे बिकाजिब। सेतेबेले राजा जो सेनापति हस्तरे निर्भर करथिले से परमेश्वरଙ୍କ लोकଙ୍କୁ उत्तर करी कहिला, देख जेबे सदाप्रभु आकाश रे द्वार करती तेबे कण ए कथा होई पारिबो। तहिरे इलिशा कहिले, देख तुम्भे स्वचक्षुरे ताहा देखिबो, मात्र तहिरु भोजन करि पारिबो नाही। एही समय रे नगर द्वार प्रवेश स्थान रे 4 जण कुष्ठी थिले। आउ से माने परस्पर कहिले, आम्भे माने मरिबा पर्यंत काहींकी एठारे बसी अछु। जेबे कहू आम्भे माने नगर रे प्रवेश करिबा, तेबे नगर रे दुर्भिक्ष अछि, पुणी आम्भे माने सेठारे मरिबा। आउ जेबे आम्भे माने एठारे बसी रहिबा, तेबे मध्य मरिबा। ए हेतु आस आम्भे माने अरामिय मानक सैन्य पक्षरे जाऊ। जेबे से माने आम्भ मानकु बंचाई रखिबे, तेबे आम्भे माने बंचिबा। आउ जेबे आम्भ मानकु मारी पकाइबे, तेबे मरिबा। एणु से माने अरामिय मानक छाउणी की जीवा पाई गोधूली समय रे उठिले। आउ से माने अरामिय मानक छाउणीर बाहर सीमारे उपस्थित हेबा बेले देख सेठारे कौनसी मनुष्य नाही। कारण सदाप्रभु अरामिय मानक सैन्यगण को रथ शब्द और अश्व शब्द अर्थात महासैन्य शब्द शुणाइथिले। तहिरे से माने परस्पर कहिले, देख इस्राएलर राजा आम्भ मानक आक्रमण करिबा पई हितीय मानक राजागण को और मिस्रीय मानक राजागण को आम्भ मानक प्रतिकूल रे वेतन देई नियुक्त करिअछि। ए हेतु सेठारे से माने उठी गोधूली समय रे पळाइले। आउ से माने आपणा मानक तंबू और अश्व और गर्धब और छाउणी सेपरी जेपरी थिला सेपरी छाड़ी आपणा मानक प्राण रक्षार्थे पळाइले। ए उतारे ସେହି କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଛାଉଣୀର ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ପୁଣି ତହିଁରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତହିଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆଉ ଏକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେଇ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହୁଅଛୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଏ ହେତୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ରାଜଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ନଗରର ଦ୍ୱାରୀକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅରାମିୟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖ ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଶ୍ଵ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭଗଣ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ୍ବୁ ସବୁ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଅଛି। ମୁଁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି। ବାଇବଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ।
ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି। ଯଦି ବାଇବଲରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେହି ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବାଇବଲ ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଉ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମର ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେମିତି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ସିରିଆ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଅରାମୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନଗର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ନ ଯାଇକି ସେମାନେ କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାପାନିଜ୍ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସହରର ଚାରିପାଖରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଚାରିକଡ଼େ ସେମାନେ ପାଚିରି କରନ୍ତି। କୋରିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନଗର ଚାରିକଡ଼େ ପାଚିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦେଶ ଚାରିକଡ଼ରେ ସେମାନେ ପାଚିରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଶ ଚାରିକଡ଼େ ପ୍ରାଚୀରି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ସେଇ ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 7 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିଲି। ଯଦି 6 ପର୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଝେଇକି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସମରିଆ ନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହତାଶରେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମରିଆ ନଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 1, 2 ଜଣ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଇଲିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟକୁ ସମରିଆର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ 1 ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ପଶୁରୀ ଯବ 1 ସେକଲରେ ବିକାଯିବ।
ହଁ, କ'ଣ ଏକ ପଶୁରେ ସରୁ ମଇଦା ଏକ ସେକଲରେ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଶୁରେ ଜବ ଏକ ସେକଲରେ ବିକାଯିବ? ଆଉ ସତରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ ଖାଦ୍ୟ? ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସତରେ ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏକି ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝରକା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ତାହା ସମ୍ଭବ? ଏବେ ଏଠି ସେ ସେନାପତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ପାଇବା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଉ ମରିବାନି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ କ'ଣ ଏହି କଥା ହୋଇପାରିବ? ତେବେ ବାଇବଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୂରେଇ ଯିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେନି। ଆମମାନେ ଯେ କେହି ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖେ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମିଛ କହିପାରନ୍ତିନି। ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏହି ପ୍ରକାର କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆମମାନଙ୍କର IYF ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେରିକାର ଡାଲାସରେ ସେଇଠି ଜନ୍ ଛେ ବୋଲି କହିକି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଫ୍ରିକାର ଲାଇବେରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ସେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଶାରୀ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଦଂଶନ କଲା। ସେ କହିକି ଉଠିଲେ ନିଦରୁ। ଏଇଟା କିଏ? କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି କେହି ଜଣେ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ମୋତେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲା। ଭାଇ ସେଇଟା ବୋଧେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ହେଇଥିବ। ଥଟ୍ଟା କରେ ନା। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଆମ ରୁମ୍ରେ? ଆଉ ପ୍ରାୟ ଖରାବେଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖରାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ଧୋଇକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଠି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ମରିଯାଇଛି। ଟିକେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସେ ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିଷ ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଆଉ ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବିଷ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ।
आ पुणी आउ गोटे हॉस्पिटल सेमती कहला से बहुत थर अनेक हॉस्पिटल को गले आउ तापरे गोटे हॉस्पिटल रे से माने ताको सुआइले आउ तार निश्वास प्रश्वास बंद हो गला आउ संपूर्ण भाव में तार निश्वास प्रश्वास बंद हो जाइथिला आउ से डॉक्टर माने पाली पाली करके आसिले आउ से माने सीपीआर ताको देले तार बहुत कष्ट रे तार पल्स टिके बढ़िवा को लागिला किंतु से मृत्यु सम्मुख रे थिला डॉक्टर माने कहले आशा नाही आउ सेठीर ब्रांच मैनेजर से मते फोन कले पास्टर जॉन छे आ कौन है तमें टिके शांत है कुह कौन है पास्टर जॉन छे को कंकड़ा बिछा कामुड़ी देइछि आ से मरिबा को जाउछि वर्तमान आ से कहले वर्तमान से जॉन छे मरिबा को जाउछि आ से अमेरिका रे डालस रो स्टूडेंट थिले आ से लाइबेरिया रो अफ्रीका रो लाइबेरिया को जाइथिले सेटा बहुत बड़ समस्या थिला आ एरोप्लेन रे सियोल रो लाइबेरिया को जिबा पई 18 घंटा लागिबो आ 2-3 घंटा भितर से मरी जीवो तेबे मु डॉक्टर को पठेई पारिबी ना मेडिसिन पठेई पारिबी आ सेते बेले बाइबल रो गोटे वाक्य मते मने पड़िला जिसाया 40 पर्वर 31 पद जो माने सदा प्रभुଙ୍କ ठारे अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे से माने उत्कृष्ट पक्षी परी ऊपर पक्षरे ऊपर को उठिबे से माने श्रांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे एई वाक्य मोर हृदय रे मने पड़िला मु कहली जॉन 6 सहित मुटे कथा हे पारिबे कि हाँ पास्टर कथा होई पारिबे जॉन एटा पास्टर पार्क कहउछंती जॉन तमे मोर स्वर सुनी पारुच हाँ पास्टर आफ्रिकार कंकड़ा बिछा तुमको कामुड़ी देइछि वर्तमान तमे मरी जीव आज सकाळे मु बाइबल पढ़ी मु आज सकाळे जिसाया 40 पर्वर 31 पद पढ़िली बाइबल वाक्य होची ईश्वरंकर वाक्य परमेश्वर कदापि मिछ कहवा असंभव परमेश्वर एठी कौन कहिछंती मात्र जे माने सदा प्रभुकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे से माने उत्कृष्ट पक्षी परी ऊपर को उठिबे से माने श्रांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे बाइबल 66टा पुस्तक होची ईश्वरंकर वाक्य परमेश्वर कदापि मिछ कहि पारिबेनी एई कंकड़ा बिछार विषाठू जितिबा पई तुमको नुआ बलर आवश्यकता अछि तुमे सदा प्रभुଙ୍କ ठारे अपेक्षा कर तुमे सदा प्रभु को अनाओ परमेश्वर को ऊपर भरोसा कर परमेश्वर प्रतिज्ञा करिछंती परमेश्वर कहिछंती मात्र जेउ माने सदा प्रभुଙ୍କର अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे बाइबल 66टा पुस्तक ईश्वरଙ୍କ वाक्य अटे आउ आमे माने मनीष एटा सेटा कहिबार आवश्यकता नाही आउ जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କର वाक्य आपण विश्वास द्वारा ग्रहण करिवे जेतेबेले सदा प्रभुଙ୍କ ठारे आपण अपेक्षा करिवे एवं परमेश्वरଙ୍କ ऊपर निर्भर करिके तांको आपण सहाय्य मागिबे परमेश्वर नुआ बल देबे बोली कहिछंती आ जॉन छे तते वर्तमान एई कंकड़ा बिछाठू जितिबा विषठू जितिबा पई तते नुआ बलर आवश्यक अछि परमेश्वर मिछ कहिबा असंभव एहा परमेश्वरଙ୍କର वाक्य तबे परमेश्वरଙ୍କ ठारे अपेक्षा कर परमेश्वर को विश्वास कर परमेश्वरଙ୍କ ठारे अपेक्षा कर परमेश्वर निश्चिंत तुमको नुआ बल देबे मु 15 मिनिट पर्यंत तांको सहित कथबार्ता हेली तापरे मु पचारिली तमे विश्वास करि पारुच से कहले हाँ पास्टर ठीक अच्छी तमे शीघ्र उठ मु फोन रखुची
मु फोन रखिली, मु अमेरिकार डालस को कॉल कली, मु डालस चर्च पास्टर को फोन कली, मु कहली सबु भाई भौणी माने एकाठी होइकि तमे जॉन पई प्रार्थना कर, आउ जॉन रो बापा माँ को मध्य जणाओ जे तांको केमिति कंकड़ा बिछा कामुड़ी देइछि। आउ जॉन भाबुथिला मु किछि समय पर मरी जिबी। आ ई वाक्य रे कोन लिखा जायछि, जे माने सदाप्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। आउ से परमेश्वर को अनेइकि परमेश्वर ठारे अपेक्षा करने को आरंभ कला। हाँ परमेश्वर मु तुम ठारे अपेक्षा करुछि, परमेश्वर तुम्हें मते नुआ बल दियो। एई प्रकार भाबरे से सोई पड़िला। आ जरा घुंगुड़ी मारी मारी सोउथिला, से सोइला। पाहांतिया जेतेबेले हेला, से हॉस्पिटल रे तांकर रूम रो जे कि इंचार्ज थिले, आउ से घुमौथिले, आउ हठात तांकर निद भांगिला। आउ से कंकड़ा बिछा जहाँ को दंशन करिथिला से स्टूडेंटा निश्चिंत मरी जाइथिबो। तार डेड बॉडी को जाइके आमानंकु पठेइबा को हबो। आउ से जेतेबेले गला रूम भितर को से चमकी पड़िला, तारंकर ब्लड प्रेशर बढ़ुची। आउ से दिन संध्या रे से स्टूडेंट आउ तार बॉडी टेम्परेचर केवल 17 डिग्री सेल्सियस, आउ तांकर ब्लड प्रेशर 20 थिला। से गोटे मला सब सहित समान थिला। वर्तमान से निश्चिंत मरी जिबार थिला, किंतु आश्चर्य भाव में तांकर ब्लड प्रेशर बढ़ुची। से ब्लड प्रेशर बढ़िबारे लागुथिला। से आश्चर्य हेई गले। आउ से डॉक्टर को रूम को जाइकी बहुत बड़ पार्टी कर डॉक्टर जल्दी आसंतु, आश्चर्य विषय घटी गला। आउ डॉक्टर आसिक देखिले तांकर ब्लड प्रेशर बढ़ुची। तमे कौन करिलो ता सहित? ना मु किछि करिनी। आ तार दिन सकाळु जॉन उठिला। आ जॉन तमे ठीक अछ? हाँ मु ठीक अछि। जॉन काली कौन कल तमे जानिच? तमे परिस्रा झाड़ा करि देइथिलो, आमे तुमको सफा करिके आनिथिलु एठुकु। ना मु ठीक अछि। एटा होछि तांकर गोड़ो, जोठी कि से कंकड़ा बिछा दंशन करिथिला तांको। तांको गोड़ो पूरा सड़ी गला, तांको गोड़ो पूरा नष्ट हो जाइछि। किंतु 2 मास परे सेटा सबु से माने ट्रीटमेंट करिले। आबे गोड़ो पूरा बहुत भलो हो जाइछि ना, बहुत परिष्कार देखा जाउछि ना। एटा बहुत आश्चर्यमय। से वर्तमान विवाहित अटंती, आउ से 3 जण पिलांकर बापा अछंती। से बहुत खुशी रे वर्तमान रहुछंती। मु जेति कि अधिक रु अधिक तांको विषय चिंता करूछि, मु केवल धन्यवादी होउछि। आमे माने परमेश्वर को अपेक्षा करूछु। परमेश्वर जो वाक्य प्रतिज्ञा करिसेंती बाइबल रे, ताहा विश्वास करिकी परमेश्वर केबे मध्य मनीष नुहंती। परमेश्वर अर्थहीन कथा कुहंतीनी। परमेश्वर जहा कुहंती ताहा से सफल करंती, तांका प्रतिज्ञा सफल करंती। जेतेबेले परमेश्वरकर वाक्य आपण सुनुछंती, जदि विश्वास द्वारा ताहा ग्रहण करिवे, तेबे परमेश्वर जेमिति प्रतिज्ञा देइछंती से अनुसारे परमेश्वर कार्य करिवे। केवल जॉन 6 कहानी नुहे, अनेक गुड़े परमेश्वरकर कार्य मो जीवन मु देखिछि। मु निजे मध्य व्यक्तिगत भाव में अनेक थर अनुभव करिछि, एवं मो आखपाखरे थिबा लोकमानक ठारे परमेश्वर केमिति कार्य करूछंती ताहा मध्य मु अनुभव करिछि। तेबे बाइबल कौन कहे? मात्र जो माने सदाप्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे। आ बाइबल केबे मध्य कहू, बाइबल कौन कहूची? तुमे जेतेबेले सदाप्रभुंक ठारे अपेक्षा करिवो तुमे नुआ नुआ बल पाइबो। बाइबल रे अनेक वाक्य अछि, जेउ भी वाक्य आपण विश्वासर सह ग्रहण करिवे, सेतेबेले परमेश्वरंकर कार्य आपण हृदय रे आरंभ हेबो। किंतु लोक माने शैतान द्वारा ठकी हेकी कहंती ना एडा असंभव, केमिति एई प्रकार हेई पारे। आ सेथिबाई से परमेश्वरंकर वाक्य को विरोध करंती। आउ सेथिबाई अनेक गुडे समस्या उत्पन्न हेई थाए। जेतेबेले परमेश्वरंकर वाक्य आमे सुनिबा,
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 7 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମରିଆ ନଗରକୁ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମରିଆ ନଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଝେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଇଲିଶା କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟକୁ ସମରିଆର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ 1 ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଓ 2 ପଶୁରୀ ଜବ 1 ସେକଲରେ ବିକାଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ପଶୁରୀ ମଇଦା କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1 ପଶୁରୀ ଜବ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ 1000 ସେକଲ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା 5000 ସେକଲ ହେଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସରୁ ମଇଦା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଜବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେନାପତି ହସ୍ତରେ ରାଜା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ତାହା ଏ କଥା ହୋଇପାରେ? ଆଉ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ହେବ, କାହିଁକିନା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେନାପତି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ କ'ଣ ଏ କଥା ହୋଇପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେ କରିବେନି? ଦ୍ୱାର ନ କରିଲେ ବି ତ ସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କଲେ ହିଁ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ଏହା ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଲିଶା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବେ 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ନଗର ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ? ଆଉ ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ପାଖର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଗାଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଗାଁ ଅଛି, କେହି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଦ ହେଇକି ସେମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନଗରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଝେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ବୋଧେ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ କହୁଛି, ଆମମାନେ ଏଠି ବସିକି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବ? ଆମମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଆମମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଇପାରେ କି ନ ବି ଦେଇପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ରହିଲେ ଆମକୁ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ମରିଯିବା। ଆଉ ଆଉ ଯେବେ ଆମେମାନେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ, ଯେବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଚାଲ ଆମେମାନେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଦିନ ବେଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ସେଠୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 4 ଜଣ ଉଠିକି ସେମାନେ ସେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ସେଠୁକୁ ଯାଅ, ଭଲରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଖାଅ, ଆଉ ତାପରେ ମରିଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ, ଆଉ ତମେ ଉଠ, ଆଉ ଶକ୍ତି ନିଅ, ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ସେମାନେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୋଷ୍ଠୀମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମହାରଥର ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ରଥ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ପରି ତାଙ୍କର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସୁପ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ନ ବୁଲିକି ଅନେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେନି। ଆଉ ଏଇ କୁଷ୍ଠୀମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଘୁଷୁଡ଼ିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି, ଆମକୁ କେହି ମାରନି, ଦୟା କରିକି ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ମାରନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ତମ୍ବୁ ଖୋଲିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସୁପ୍ ସେଇଠି ଫୁଟୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। କେହି ନାହାନ୍ତି କି? କେହି ସେଠି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଖାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସୁନା ରୂପା ନେଇକି, ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ କରୁନାହୁଁ, ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଚାଲ ଆମେମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଇ ନଗରରେ କହିବା। ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଥାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ 1968 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିମ୍ଛନ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କିମ୍ଛନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ 3000 ୱନ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କି ବାହାରର ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଦାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଗଲି କିମ୍ଛନ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ରୁମ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଘରଟା କିଣିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ସେ କହିଲେ 70,000 ୱନ୍।
ଆଉ 70,000 ୱନ୍ ମାନେ ହେଉଛି 70 ଡଲାର। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତାର ଅଧା ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ କିମଛନ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଫି ସପ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟେଲର ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ଏଇ ଜଗତର ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେବନି? ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଅନେଇଲି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଖ୍ୟଙ୍ଗନାମ ହାପଛନ୍ର ଆପକୋକ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ କିମଛନ୍ରୁ କଛାଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲି ବସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମିଶନାରୀ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ମିଶନାରୀ। ଓ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ୱିଟନେସିଂ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମିଶନାରୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ତମେ ପୁରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ମିଶନାରୀ। ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଇଂଲିଶ କୋରିଆନ ଜାଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତିକି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମାନେ ସତରେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ସେ କିଛି ମୋତେ କହିଲେନି, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ମୋ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ମୁଁ ଆପକୋକ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଗଲି। ସେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ମିଶନାରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପାର୍କ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ଘରେ ରହିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆପକୋକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଗଲୁ। ସେଇଠି ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ନଥିଲା, କୂଅ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଖାଲି ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଆମେ ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମିଶନାରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୋରିଆନ ପେଟ ପରି ପେଟ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାନ୍ତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ସେ ଶୋଇକି ରହିଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ସେ ତାପରେ ଉଠିଲେ ସେ। ଆଉ 4th ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳେ ଉଠିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ନଥିବି। ଆଉ ମୁଁ ତା ପରଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇକି ପାଣି ଦେଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପାର୍କ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଅନେକ ଜଣ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଜଣ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଥର ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ହସିଲି। ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେବନି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଭୋକରେ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ମିଶନାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶନ ଫିସ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମିଶନ ଫିସ୍ ମିଳିଲେ ଆପଣ
घरे बेसी ब्रेड थिबो आ मो घरे खाइबा नथिले मु ब्रेड आपणको घरे थिबा ब्रेड को अनेई थिबी आउ आपण मध्य मते देबाको इच्छा करिवे किंतु मु आपणकोठो नेबाको इच्छा करूनी किंतु मु परमेश्वरंकोठो नेबाको इच्छा करूछि आउ जदि आपण मते देबेनी बोली कहिकी प्रॉमिस करिवे ताहाले आपण मो सहित रही पारिबे आउ तापरे मु कहली ठीक अछि आपण किमचन रे गोटे घर देखंतु आउ 10 दिन परे से मो पाखु पुणी आसिले मिस्टर पार्क बहुत धन्यवादी अछि मु परमेश्वर मते किमचन रे गोटे घर किनिबा पई टंका देले आ मनीष भाबरे केही मध्य मते साहाय्य करू नथिले आ वर्तमान पर्यंत मु बंची आसिला जीवन रे परमेश्वर मते सबुथेरे परिपूर्ण करिसंती अनेक समय रे मु भोकिला रहिछि अनेक समय रे मु बहुत कष्ट रे रहिछि आ वर्तमान हमर बही पब्लिश होछि सेतबे अनेक गुडे बही बिक्री होछि आ वर्तमान आमे माने बहुत भलो भाबरे बंची पारुछु किंतु परमेश्वर मो जीवन रे जीवित थाई कि कार्य करिबार जेतेबेले मु देखे मु बहुत धन्यवादी हुए मु राति सारा ए विषय कहिले भी मु कहि परिबिनी सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय कौन परमेश्वर मोर पाप क्षमा करिले यीशु ख्रीष्टंकर द्वारा क्रूसरे आ परमेश्वर अरामीय मानंकु कहू क्षमा करिवे आ समरिया नगर रे थिबा इस्राएलिय मानंकु परमेश्वर कहउछंती आ सदा प्रभुंकर वाक्य सुण सदा प्रभु यही कथा कहती काली प्राय यही समय को समरियार नगर द्वार रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जिवो तेबे राजांकर सेनापति कौन कहउछंती जेबे सदा प्रभु आकाश रे द्वार करती तेबे हे कौन ए कथा होई पारिबो वर्तमान यही लोक होउछंती जने लोक जे कि परमेश्वर को परमेश्वर बोली विश्वास करूनाहांती से परमेश्वर को मनीष ठारू अयोग्य बोली भाबुछंती तहिरे इलिशा कहिले देख तुम्भे स्वचक्षुरे ताहा देखिबो मात्र तहिरु भोजन करिबो नाही परमेश्वर जेमिति कि प्रतिज्ञा देइथिले आसंता काली प्राय यही समय रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जिवो आउ सेते बेले 1 पसुरी सरु मैदा केते दाम हेइथिबो जदिबा मु जानिनी किंतु निश्चिंत भाबरे ताहा बहुत सस्ता हेइजिबो बोली एठारे कुहा जाईछि मु जानिनी केते दाम अछि सेते बेले राजांकर सेनापति कहउछंती आ सदा प्रभु स्वर्ग रे आकाश रे द्वार करती तेबे कौन ए कथा होई पारिबो से वर्तमान परमेश्वर को परमेश्वर बोली देखु नाहांती हाँ मनीष जदि कहूची हेई पारे ताहा असंभव जदि परमेश्वर कहउछंती परमेश्वर पक्षरे कौन असंभव निश्चिंत भावरे परमेश्वर ताहा करि पारिबे तेबे आज काहे कि आमे माने बाइबल रो वाक्य पढुछु आउ से सेनापति वर्तमान परमेश्वरंकर वाक्य सुनिले आउ आसंता काली प्राय यही समय रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जिवो बोली कहिसंती परमेश्वर यह परमेश्वरंकर वाक्य मनीषर वाक्य नुहे सेथि पई से वाक्य ठीक से अनुसार सफल हेबो किंतु से सेनापति वाक्य जदि बा सुनुछंती से निजर चिंता अनुसार कहउछंती सेटा हेई पारिबो कि हेई पारिबोनी आ तांकर निजर चिंता अनुसार सेटा असंभव आसंता काली प्राय यही समय रे आ 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिकिबा असंभव आ सेथि पई से कहउजे सदा प्रभु आकाश रे द्वार करंती तेबे हे कोन ए कथा होई पारिबो सेते बेले परमेश्वरंकर मनुष्य कहउछंती आ तुम्भे स्वचक्षुरे ताहा देखिबो मात्र तहिरु भोजन करिबो नाही आ जेमिति कि द्वितीय राजावली 7 पर्व रे लेखा जाइछि वर्तमान आत्मिक जीवन लोक मानकर यही प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउछि
से समान परिस्थिति अछि किंतु परमेश्वर एवं मनीष होउछंती भिन्न। आम पाखे जदि टंका नाही ताहले टंका नाही, खाद्य नाही ताहले खाद्य नाही। किंतु परमेश्वर होउछंती से परमेश्वर जे कि यथेष्ट भावरे समस्त को खाद्य प्रस्तुत करि देई पारिबे। परमेश्वर आम भलिया दरिद्र नुहंती, परमेश्वर दयनीय लोक नुहंती, से होउछंती ईश्वर। जदि परमेश्वर से प्रकार कही अछंती सेटा जदि बा असंभव किंतु ताहा हेई पारिबो। काहींकि कायना से सदाप्रभु अटंती, सदाप्रभु केवल ताहा करि पारिबे। आमे माने सेमिति करि पारिबानी। आमे माने निजर चिंता अनुसार परमेश्वर को देखिबा आवश्यक नाही। जदि बा आम चिंतारे ताहा असंभव किंतु परमेश्वर को अनुसार जदि आमे देखि पारिबा एवं विश्वास करिबा तेबे परमेश्वर आमानकु कढ़ेई नेबे एवं तांको अनुसार कार्य करिबे। आसंतु परमेश्वर केमिति कार्य करूछंती आमे देखिबा। ए बाइबल रे कोन लेखा जाईछि 3 पदरे, सेही समय रे नगर द्वारर प्रवेश स्थान रे 4 जण कुष्ठी थिले। आउ से माने परस्पर कहिले आम्भे माने मरिबा पर्यंत काहेकि एठारे बसी अछु। तार अर्थ कौन? वर्तमान परमेश्वर कुष्ठी माने जेतेबेले कथाबार्ता होउछंती आ परमेश्वर वर्तमान कौन करूछंती? आसंता काली प्राय एही समय रे ए समरियार नगर द्वार रे 1 पसुरी सरू मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जीव। एही कार्य ईश्वर करूछंती। आ ए 4 जण कुष्ठी कौन करिवे? से माने भी तो बे भोकिला अछंती। आ से 4 जण कुष्ठी माने परस्पर कथा होउछंती। आ माने एठी बसिले भी आमे मरी जिबा। आ जदि आमे माने से नगर द्वार को जिबा आ से नगर भितरे भी आमे मरी जिबा। आ किए आमानकु खाइबा आनी देब? नगर रे तो दुर्भिक्ष पड़िछि। आमे केवल एठारे अपेक्षा करिछु किंतु एठी आमे अपेक्षा करिके रहिले मरी जिबा। किंतु अरामीय सैन्य पक्ष को जाई कि आमे माने आत्मसमर्पण करिबा। तांको पाखरे यथेष्ट खाद्य अछि। से माने मारी देले आमे मरिबा, से माने बंचेई रखिले आमे बंचीबा। किंतु जहा हेले भी तो आमे खाई परिबा ना। आ ए ज्ञान वर्तमान परमेश्वर ए 4 जण कुष्ठी मानकु दउछंती। एटा बहुत आश्चर्यर विषय अटे। आमाने परमेश्वरकर वाक्य निज चिंता द्वारा विश्वास करि पारिबानी। समस्ते तो पाप करि अछंती, ईश्वरक गौरव रहित होई अछंती। रोमियो 3 पर्वर 24 पदरे कोन लेखा जाईछि? ख्रीष्ट जीशुंक ठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा बिना मूल्य रे अनुग्रह रे धार्मिक गणित हुअंती। सदाप्रभु कही अछंती आसंता काली प्राय एही समय रे 1 पसुरी सरू मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जीव। एहा होची आम मानक मध्य रे एवं सदाप्रभुक मध्य रे पार्थक्य। मनीष पाई असंभव किंतु परमेश्वरक पाई संभव। वर्तमान परमेश्वर कहउछंती सदाप्रभुंकर वाक्य सुण। आसंता काली प्राय एही समय रे 1 पसुरी सरू मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जीव। आ परमेश्वर कहउछंती आसंता काली प्राय एही समय रे 1 पसुरी सरू मैदा 1 सेकल रे और 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जीव। परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसंती, सेतिबाई निश्चिंत ताहा हब। परमेश्वर ताहा करिबे। वर्तमान से सेनापति जेतेबेले निज स्थान रे रही कि निजर परिस्थिति अनुसार देखुची आमे तो एमिति भोकरे मरुचु। वर्तमान आमानकु से अरामीय माने घेराव करिसंती। आमाने कोठो चाउल पाइबु? आ 1 पसुरी सरू मैदा 1 सेकल रे 2 पसुरी जब 1 सेकल रे एटा असंभव। एटा अर्थहीन। एमिति केबे हेई पारिबनी।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଆଶା ତାହା ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଇଲିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, କେବଳ ସମ୍ଭବ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁନୁ। ଯଦି ବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେନାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅରାମୀୟ ମାନେ ଆମକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁ? ଆଉ ଏକ ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ ସେକଲରେ, ଦୁଇ ପଶୁରୀ ଯବ ଏକ ସେକଲରେ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଆଖିରେ ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ହେବ। ରୋମିଓ 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେନାପତି ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ସମାନ ଥିଲୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ ସେକଲରେ ଓ ଦୁଇ ପଶୁରୀ ଯବ ଏକ ସେକଲରେ ବିକାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ କେମିତି ଏକ ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ ସେକଲରେ ବିକାଯିବ? କେମିତି ଦୁଇ ପଶୁରୀ ଯବ ଏକ ସେକଲରେ ବିକାଯିବ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଆଖିରେ, ମଣିଷ ଆଖିରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ବିଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି ଥିଲି। ବାଇବଲରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ପରି, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ମିଛ କହିଛି, ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାପୀ। ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପାପୀ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କୁହେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ରୋମିଓ 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପାପ କରିଛି। କିନ୍ତୁ 24 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମୁଁ ପାପୀ ଅଛି। 23 କିନ୍ତୁ 24 ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ବହନ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ
आमने परमेश्वर से सेनापति राजांकर सेनापति परी परिस्थिति अनुसार विश्वास करने को इच्छा करूँ। एटा केमिति संभव? आसंता काली प्राय यही समय रे एक पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिक्री हब? असंभव, एटा असंभव, हे पारिबनी। से एमिति कहिले, मु मध्य सेमिति कहूथिली, समस्ते से प्रकार कहउछंती, किंतु गोटे दिन प्रत्येक दिन पाप क्षमा पाई प्रार्थना मागुथिली। गोटे दिन रोमियो 3 पर्वर 23 पद मु पढ़िली। और निश्चिंत भावे रोमियो 3 पर्वर 23 पदरे समस्ते तो पाप करी अछंती एवं ईश्वर को गौरव रहित होई अछंती। निश्चिंत भावे समस्ते पाप करिथिबारु से माने पापी अटंती, किंतु परमेश्वर आम मानक धार्मिक बोली कहउछंती। एटा होची समान विषय। आमे निश्चिंत पाप करिछु एवं आमे पापी, किंतु परमेश्वर जदि आमको धार्मिक कहंती, निश्चिंत भावरे आमर खाद्य नाही, किंतु आसंता काली प्राय यही समय रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे 2 पसुरी जब 1 सेकल रे बिका जिवो बोली जदि कुहा जाईची, गुरुत्वपूर्ण होची किए ताहा कहिसंती। से जने पास्टर, जने एल्डर, जने डिकन कहिसंती ना, किए कहिसंती? सदा प्रभु कहिसंती। कौन? परमेश्वर कहिसंती। परमेश्वर जदि कहिसंती तेबे निश्चिंत भावरे आसंता काली प्राय यही समय रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे एवं 2 पसुरी जब 1 सेकल रे समरिया नगर द्वार रे मिलिब। आ जदि सदा प्रभु कहिसंती, मु जहा भी पाप करि थाई ना काहीकि, जदि परमेश्वर धार्मिक बोली कहंती तेबे मो धार्मिक। परमेश्वर मनीष नुहंती, परमेश्वर ईश्वर, से मिथ्या कहिबा असंभव। जदि परमेश्वर कहंती मु धार्मिक, तेबे मु जहा भी पाप करि थाए ना काहीकि मु होची धार्मिक। ताहा होची ईश्वर को विश्वास करिबा। जदि आपण निजर चिंता विश्वास करिबे, मु एते पाप करिछि मु केमिति धार्मिक, एडा असंभव। आउ से कथा सुननी, मु पापी। आ मु जेतेबेले पाप क्षमा एवं रहस्यर बही पब्लिश कली, आउ मो विरुद्ध रे जने लिखिथिले किछि विषय, आउ से कहिले मु मृत्यु पर्यंत केवल मु पापी बोली घोषणा करूछि। आउ से होचंती से राजांकर सेनापति परि मनुष्य। मो चक्षुरे आसंता काली प्राय यही समय रे समरिया नगर द्वार रे 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे असंभव। तांको निजर चिंता, आमे भी देखिले सेही प्रकार, किंतु परमेश्वर जदि कहउछंती 1 पसुरी सरु मैदा 1 सेकल रे बिका जिवो, तेबे बिका जिवो। सेरा होची समान विषय। आमे माने कदर्य पापी। जदि परमेश्वर मते धार्मिक बोली कहंती, तेबे मु होचे धार्मिक। परमेश्वर से वाक्य कहिछंती। रोमियो 3 पर्वर 23 पदरे समस्ते तो पाप करी अछंती एवं ईश्वर का गौरव रहित होई अछंती, किंतु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा बिना मूल्य रे आ से माने धार्मिक गणित होई अछंती। जेतिके अधिक रु अधिक ई वाक्य मु पढुची, आ जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा आमर पाप धौत हैला, आमे पवित्र हेलु, आमे धार्मिक हेलु, एवं यह बहुत आश्चर्यमय। आ एही प्रकार वाक्य बाइबल रे पूर्ण हेकि अछि। जिसाया 44 पर्वर 22 पदरे आम्भे तुम्हर अधर्म सबु निबिड़ कुहुड़ीर न्याय और तुम्हर पाप सबु मेघ परि मार्जना करिअछु। आम्भ निकटକୁ फेरी आस, कारण आम्भे तुम्हको मुक्त करिअछु। सदा प्रभु कहउछंती, आम्भे तुम्हर अधर्म सबु निबिड़ कुहुड़ीर न्याय तुम्भठारु और तुम्हर पाप सबु मेघ परि मार्जना करिअछु। मार्जना करिअछु। आम्भ निकटକୁ फेरी आस। आ परमेश्वर कहउछंती, आम्भे तुमको मुक्त करिअछु। आ परमेश्वर कहउछंती, तुमर पाप क्षमा होई अछि। मो मोर चिंता परिवर्ते मो ईश्वर को विश्वास करूछि। मो निज को विश्वास करूछि, ईश्वर को भी विश्वास करूछि, किंतु मोर चिंता अपेक्षा मो ईश्वर को अधिक विश्वास करे।
मो चिंतारे मु निश्चिंत पापी। किंतु जदि सदाप्रभु धार्मिक कहती तेबे निश्चिंत मु धार्मिक। आ सदाप्रभु आकाश रे झरका कले ताहा असंभव भली देखा जाई पारे। किंतु जदि सदाप्रभु कहउछन्ती आसंता काली प्राय एही समय रे समरिया नगर द्वार रे एक पसुरी सरू मैदा एक सेकल रे बिका जिवो तेबे बिका जिवो। वर्तमान पर्यंत मो चिंता को मु विश्वास करूथिली, किंतु वर्तमान मो ईश्वरक वाक्य को विश्वास करूछि। मोर चिंता जेमिति भी थाउ ना काहेकि जदि परमेश्वर धार्मिक बोली कहती तेबे मो धार्मिक। मोर आखिरे जेमिति भी देखा जाऊ ना काहेकि परमेश्वर मते धौत होई अछ कहले मु धौत होई अछि। परमेश्वर मते पवित्र कहले मु पवित्र। ए प्रकार विश्वास करिबा होछि सदाप्रभु को विश्वास करिबा। जो लोक माने निजर चिंता को विश्वास करती से माने निज को विश्वास करती। किंतु परमेश्वर एठारे कौन कहउछंती तुम्भे स्वचक्षुरे ताहा देखिब मात्र तहिरु भोजन करिब नाही। आम पाप करिथिली, आम बहुत चोरी करिथिली, सेथिबाई मु निश्चिंत पापी बोली विश्वास करूथिली। किंतु जेतेबेले मु बाइबल पढ़िली बाइबल सेमिति कहूनी। परमेश्वर सेमिति कहू नाहंती। यीशुंकर रक्त द्वारा मोर पाप धौत होई अछि। ताहले मु कहा को विश्वास करिबि, मो चिंता को ना परमेश्वरक वाक्य को? ताहले मु कहा को विश्वास करिबि? मु पास्टर जोसेफ पार्क को विश्वास करिबि ना ईश्वर को विश्वास करिबि? पास्टर जोसेफ पार्क भी ईश्वर को विश्वास करूछंती, मु भी मध्य ईश्वर को विश्वास करिबा आवश्यक। आ मु कहा को विश्वास करिबि? मो निज को, मु जे कि अयोग्य, मु ईश्वर को विश्वास करिबा आवश्यक। जदिबा मु पाप करिछि, जदिबा मु बहुत दुष्ट कार्य करिछि, आ मु मिछ कहिछि, चोरी करिछि, किंतु यदि सदाप्रभु धार्मिक कहती तेबे मु धार्मिक। ए प्रकार विश्वास करिबा होछि ईश्वर को विश्वास करिबा। आ मो चिंता को जदि मु विश्वास करूछि तेबे मो चिंता रे मैच कले मु विश्वास करूछि, ताहाले सेडा विश्वास नुहे। आ मो चिंता अनुसार सेडा जेमिति भी देखा जाए ना काहेकि से वाक्य ग्रहण करिबा होछि ईश्वर को विश्वास करिबा। 1962 मसीहारे मु हताश मध्यरे थिली, किंतु जेतेबेले मु बाइबल पढ़िली मोर समस्त पाप क्षमा हैला बोली मु बाइबल रु जानि पारिली। यदि बाइबल रे मोर पाप क्षमा होई अछि तेबे मोर पाप क्षमा हेइछि। मु सबु बेले पाप क्षमा पई प्रार्थना करूथिली, किंतु मो पाप क्षमा मागिलिनी। कहीं बाइबल लिखा जाइछि मु ताहांक ठारे जे मुक्ति अछि तद्वारा बिना मूल्य रे अनुग्रह रे धार्मिक होई अछि। मु सेहि दिनठु वाक्य को विश्वास कली एवं तापरे परमेश्वर मोर जीवन परिवर्तित करिले। आ परमेश्वर सबु स्थान रे मो सहित अछंती। जेतेबेले मु परमेश्वरकर वाक्य को विश्वास कली, परमेश्वर आश्चर्य भाव में मो पई कार्य करिले। आ वर्तमान परमेश्वर केमिति कार्य करूछंती, सेठी 4 जण कुष्टी माने अछंती। आ से माने वर्तमान सेठी खाइबा को पाउ नाहंती। आ परमेश्वर से 4 जण कुष्टी मानक द्वारा कार्य करूछंती। आउ से माने पड़ी जाउछंती, झुंटी पड़ी छंती, किंतु तांकर से शब्द को परमेश्वर आ महासैन्यर शब्द, रथ शब्द, अश्व शब्द रे परिवर्तित करूछंती। आ से अरामीय सैन्य माने संध्या बेले से माने खाइबा पाई तांको टेंट भितरे रोसेई करूछंती। आउ सेते बेले हठात से माने महारथ शब्द, अश्व शब्द शुणुछंती। आ बाहर को देखिला बेले अंधार हेइची, किछि देखा जाउनी, किंतु सेठी महासैन्य शब्द शुभा जाउची, अश्वर शब्द शुभा जाउची, रथर शब्द शुभा जाउची। आ से माने डरी जाउछंती, एटा कोन? आ से भितर गोटे बुद्धिया लोक थिला, निश्चिंत भाबरे इस्राएल राजा, मिस्र देशर राजा एवं अन्य देशर राजा मानक वेतन दे आम विपक्ष में युद्ध करने आनिछंती। चलो आमे पलई जिबा। से माने तांकर घोड़ा मध्य न नेइकी से माने पलई जाउछंती। से माने समस्ते पलई गले, सेठी जणे भी नाहांती।
ସେଠି 4 ଜଣ କୁଷ୍ଟି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ମାରନି। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଜଣେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସୁପ୍ ପୁରା ସେଠି ଫୁଟୁଛି ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଏଇଟା ସତ? ନା ନା, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ। ସେଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ଖାଇକି ମରିଗଲେ ଚଳିବ। ସେମାନେ ଖାଇଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସୁନା ନେଲେ, ରୂପା ନେଲେ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିଳମ୍ବ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଆଉ ତେବେ ଆସ ଆମେମାନେ ଯାଇ ରାଜଗୃହରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀରେ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱରେ, ରଥରେ ସେମାନେ ସବୁ ବୋହିକି ଆଣିଲେ, ଶଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତା ଆର ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ବିକ୍ରି କଲେ। ସରୁ ମଇଦା କିଣ 1 ସେକଲରେ 1 ପଶୁରୀ, ଆଉ 2 ପଶୁରୀ ଜବ 1 ସେକଲରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସିଏ ପଦଦଳିତ ହୋଇକି ମରିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲେନି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ପରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। 1962 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ପାପୀ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋର ପାପ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ଧୌତ ହୋଇଅଛି, ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେମାନେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନିଜର ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ବି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଟିଙ୍କ ପରି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଇ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ପରି, ସେମାନେ ଭୋକିଲା ହେଇକି ରହିବେ। ସିଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଯାହା ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦିବା ତୁମେ କହିଅଛ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପାପ ଥିଲା। ଆମର ଯେତେ ବି ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ କହିଛ ଧୌତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷିୟ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତିକି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। এই କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।